Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas pripremamo sarmu. Pa da krenemo sa pripremom. U dublju posudu za mešanje dodati 1 kg svinjskog mlevenog mesa, 3 jajeta, jednu kašiku slatke mlevene paprike, 2 kašičice bibera i 3 kašike vegete. Dodati 3 glavice iseckanog crvenog luka, četiri čena iseckanog belog luka, i sve fino rukama sjediniti. Dodati 1 šolju oprane pirinče i sjediniti sve. Pripremiti 30 listova ili oko 1,5 kg kiselog kupusa. Postaviti list fino na dlan i dodati kašiku smese od mesa na list. Presaviti list sa strane preko mesa, zatim presavite odole i fino zarolajte do kraja. Zatvoriti od gore sarmu prstom kako se ne bi rasvetala tokom kuvanja. Postupak ponavljati sve dok se ne utroši sav materijal. Dno šerpe obložiti sa listovima kiselog kupusa. Zatim ređati sarme jednu do druge, uspravno, ali tako da krajevi koji ste zatvorili sa prstom budu ka gore.
Dodati 4 lovorova lista. Prebaciti na šporet i dodati vode toliko da prekrije sarme. Kuvati sarme na srednjoj temperaturi 2 sata. Nakon 2 sata prelazimo na pripremu zaprške. U posudu dodati jednu manju glavicu isečenog crnog luka i 2 kašike masti. Propržiti luk. Kad se luk proprži, dodati kašikicu i po slatke mlevene paprike i nastaviti mešanje. Zatim dodati jednu kašiku brašna i konstantno mešati. Sarmu preliti sa gotovom zaprškom i dodati vode toliko da prelije sarme. Smanjiti temperaturu i kuvati još 15 minuta. Sarma je spremna. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako vam se dopala sarma i kako vi pravite sarmu. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal, a do sljedećeg videa šaljem vam veliki pozdrav!